Okay, let's try this. We have a graph shown is obtained in a photoelectric effect experiment. Okay, so ni dia bagi you graph. What graph? Stopping potential versus frequency. Ingat, stopping potential versus frequency. Kalau tak ingat pun tak apa. Okay, dia suruh kita determine the threshold frequency and work function. Kalau saya tak suka hafal, jadi saya faham. Jadi kat sini, saya akan wujudkan component y-axis is stopping potential and x-axis is frequency of light. So bila saya susun Einstein formula, E equal to work function plus Kmax, and then E sama dengan HF, work sama dengan HF0, Kmax sama dengan EVS. So saya nak susun EVS ni sebagai subjek. So EVS is equal to HF minus HF0. Sebab frekuensi ni saya nak jadikan dia sebagai komponen X. Jadi saya kena letak tempat MX kan, yang comparison untuk equation straight line graph. Okay, bila saya susun, ini adalah y-axis. This one is what? This one is gradient. Ini adalah komponen x-axis. Ini adalah negative HF0. E ni adalah pintasan y. Okay, contoh pintasan y kat bawah ni kan. Okay, so sekarang kita nak tahu threshold frekuensi ni sama dengan berapa. So kat sini kan ada threshold frekuensi, nampak tak? Ni. Okay, so perasan tak threshold frekuensi ni, kalau kita kata contoh kita nak baca ni komponen, sebab kita tahu threshold frekuensi kat mana, jadi saya boleh nampak dekat sini. Kalau contohlah nilai V stopping potential kosong. Okay, saya pun ganti stopping potential sama dengan kosong. Saya dapati bila saya ganti V stopping saya kosong, F akan sama dengan F0. Maksudnya F ni, nilai F ni semua ni nilai F. Tapi bila F ni sama dengan F0, maksudnya at this moment bila V stopping is equal to 0, bacaan pada pintasan X1 ni adalah threshold frequency. Yang tu awak kena tahu, dia adalah F0 lah sebenarnya. Datang daripada mana? Daripada proof ni. Okay, so F0 equal to 1 times 10 to the power of 15 Hz. Okay, after that calculate the work function. So work function sama dengan HF0. So you boleh carilah sama ada nak dalam joule ataupun dalam electron volt. Okay, so cuma kat sini kena ingatlah, kalau V stopping versus F, you boleh tahu pintasan X dia adalah stopping, dia adalah threshold frequency. Itu kena tahu tau. Okay, kalau boleh hafal, hafal lah. Kalau tak boleh hafal, proof lah macam saya buat. Okay, next. Example 2, we have graph frequency versus Kmax. And then dia bagilah based on the graph, the light frequency is 7.14 times 10 of 14 Hz. Ini adalah light punya. Calculate the threshold wavelength. Okay, nak dapatkan threshold wavelength. Jadi awak kena tahulah 4.83 ni apa dia. Okay, so based on derivation saya, di mana F ni sebagai komponen Y, and then K ni adalah sebagai komponen X. So bila kita ganti, pintasan Y yang kita dapat tu sebenarnya sama dengan F0. Jadi pintasan Y is F0. Jadi F0 adalah 4.83 times 10 to the power of 14 Hz. Nampak tak dia punya hidden dia tu. Okay, so pintasan Y adalah 4.83 times 10 to the power of 14 dah F0. Jadi nak cari threshold wavelength, dia akan dapat threshold wavelength is equal to C over threshold frequency. So dapatlah 6.21 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, so itulah F0 lah. Di mana F0 ni adalah pintasan Y. Macam mana Madam tahu? Saya kembangkan formula supaya saya dapat komponen X apa, komponen Y apa, komponen X apa, supaya saya dah tengok baca pintasan Y. Ni pintasan Y ni. Y intercept. Okay, sebab kita nak baca 4.83 tu siapa punya. Jadi bila saya proof dengan equation, saya nampak lah, oh Y intercept saya sebenarnya F0. Macam tu. Okay, next dia kata maximum speed of the photoelectron. So dia nak maximum speed, jadi gunalah Einstein formula E equal to work function plus Kmax. So Kmax sama dengan 1.53 times 10 to the power of negative 19 joule. Dalam joule lah, jadi semua kiraan dalam joule. Okay, lepas tu Kmax sama dengan half mv square. Sama dengan ni lah. Okay, lagi Kmax sama juga dengan half mv square. Sebab orang cari velocity, harus saya speed kan. Speed tak ada arah. So equal to 5.8 times 10 to the power of 5 meter per second. So kembangkan lagi dan cari nilai apa yang patut. So ni adalah mass of electron 9.11 times 10 to the power of negative 31. Okay, next last question. We have the result of the photoelectric experiment using a monochromatic light with a wavelength of 488 nanometer
Based on the graph, determine the stopping potential and the maximum kinetic energy of the photoelectron. So as you can see that the graph I versus V, so this is a stopping potential. So the value of stopping potential is 0.5 volt. Okay, how about maximum kinetic energy? You can relate that Kmax is equal to E times with stopping potential. So nilainya sama juga. Jadi 0.5 electron volt. Jadi kalau nak kira dalam joule, you darab E ni adalah 1.6 kali 10 negatif 19, you darab dengan stopping potential 0.5, you dapat dalam joule. Kalau nak dalam EV, you just buat stopping potential ni, you tambah je E dekat tepi tu. Dia akan jadi dalam unit electron volt. Okay, next, calculate the work function for the substance in a unit of EV. Work function is equal to E minus Kmax. So, E ialah based on energy from light lah. So, Hc times with wavelength of light. Okay, divide by wavelength of light. So, minus with 0.5. 0.5 is stopping potential. Kmax ni dia guna EVS lah. E darab dengan VS. Tapi kalau nak guna 0.5 tak boleh. EV sebab dia bukan dalam unit joule. Jadi 0.5 yang ni dia darab dengan E, elementary charge. Okay, so dapatlah nilai dalam joule 3.27 times 10 to the power of negative 19 joule. So bila tukar dalam EV, so bahagi dengan 1.6 kali 10 negatif 19, you dapat 2.04 electron volt. So make sure lah, biasanya kita tukar dalam joule dulu lah, senang Okay, see, calculate the energy of an incident photon in unit of E. Maksudnya dia repeat soalan belakang pula. E energy of the photon, so just guna Hc over lambda. Lambda ni lambda light yang dia gunalah, 488 times 10 to the power of negative 9. So dapatlah 4.07 times 10 to the power of negative 19 joule. Dan tukar dalam EV bahagi dengan 1.6 kali 10 negatif 19, so dapat 2.54 electron volt. Okay, next is calculate the threshold frequency. Threshold frequency is work function is equal to Hf0. So rearrange equation, so dapat F0 sama dengan 4.93 times 10 to the power of 14 Hz. So work function dia kawan dengan F0 Jadi work function dapat daripada mana? Dah kira dekat question B. So you boleh ambil ni dalam joule Kita kira dalam joule sebab frekuensi unit dalam unit SI Hertz. Boleh? Boleh. So next kita akan try untuk buat example dalam physics module.